Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lord, we thank you for this day. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. You're God Almighty. Engkaulah Tuhan yang besar. Even today, Bahkan hari ini, Lord, speak to your people, Father. Tuhan, berbicaralah pada umat-Mu. Touch each and every one of them. Jangkaulah setiap orang ya Tuhan. Transform their life, Father. Transformasikan kehidupan mereka. Oh Lord, you're God Oh Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang besar. What you speak, you shall do it. Apa yang Engkau katakan, Engkau akan lakukan. Even today, Bahkan hari ini, touch your people, Father. jamahlah umat-Mu Tuhan. Oh, transform them, empower them. Transformasikan mereka. Give all the glory to you. Segala kemuliaan In the mighty name of demi Jesus, nama Tuhan Yesus Kristus we pray. kami berdoa. Amen. Amin. You take a Silakan seat. duduk. Before getting into the message, Sebelum kita masuk dalam pesan firman Tuhan, I want to tell a little bit testimony, and I want to, saya ingin memberi sedikit kesaksian and dan I want somebody to give a testimony what Saya- God spoke. ingin juga seseorang memberi kesaksian apa yang Tuhan katakan. So those of you, I see some of the new faces. Saya melihat ada wajah-wajah yang baru saya jumpai hari ini yang belum pernah ketemu sebelumnya. And so I would like to tell some of the testimony. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian. So when I was 8 years, Jesus appeared to me. Saat saya berusia 8 tahun, Tuhan Yesus menampakkan diri When pada I was saya. 13 years, God called me for ministry. Saat saya berusia 13 tahun, Tuhan panggil saya untuk masuk dalam pelayanan. So yeah, I used to go for the ministries. Ya, jadi saya sering pergi ke pelayanan But when sejak God waktu itu. told that I will take you to nations and I will heal and deliver through people, Jadi Tuhan mengatakan melalui saya Tuhan akan mengirim saya ke bangsa-bangsa dan melalui saya Tuhan akan bebaskan dan sembuhkan orang-orang sakit. but when I prayed, Tapi waktu itu saat saya berdoa nothing happened. tidak terjadi apa-apa. Sometimes that's what happens. Kadang-kadang itu yang sering terjadi. We think that should happen immediately. Kita merasa kalau Tuhan sudah sampaikan harus langsung terjadi. But sometimes it doesn't happen so immediately. Tapi Think. tidak selalu demikian. Kadang-kadang itu perlu waktu untuk digenapi janji-janji But Tuhan. whatever God speaks, it will happen. Tapi kita harus pegang apapun yang Tuhan katakan. Suatu hari nanti pada waktu Tuhan pasti akan digenapi. Amen. Amin. Because of God is true to whatever He talks. Karena Tuhan itu setia pada apa yang Ia katakan. Amen. Amin. So days went on. Jadi hari-hari berlalu. One day, a man of God came to me Hingga suatu hari datanglah seorang hamba Tuhan and he ke said, "You're tempat not in the saya. place where God has kept for you." Dan ia katakan, engkau tidak berada di tempat di mana Tuhan ingin kau berada. And that day, I said, "Lord, I dedicate myself here." Hari itu saya kembali mendedikasikan diri saya kepada Tuhan. Tuhan, aku dedikasikan Already I'm doing the kehidupanku. ministry, Meskipun waktu itu saya sudah melakukan pelayanan, but I rededicated. tapi saya kembali mendedikasikan kehidupan saya. And that day, the anointing of God came down. Dan itulah hari di mana pengurapan Tuhan tercurah atas saya, It transformed my life. yang mana mentransformasikan kehidupan saya. And you know what happened? Dan tahukah apa yang terjadi? God started healing people. Mulai dari situ Tuhan mulai memakai Delivering saya people. untuk menyembuhkan orang-orang, untuk membebaskan orang-orang. Until now, more than Sampai sekarang telah lebih 60 dari cancers have been healed. 66 penderita penyakit kanker yang AIDS Tuhan have been healed. sudah sembuhkan, penyakit AIDS yang Tuhan sudah sembuhkan, Parkinson's disease have been healed. Parkinson disease Tuhan sudah sembuhkan, Blind eyes have been opened. sakit mata yang buta Tuhan sudah celikan, 13 years divorced in the California court. God put them orang yang together. bercerai udah 13 tahun di pengadilan California, Tuhan persatukan kembali. 62 years. Want to get married again. Waktu itu umurnya udah 62 tahun. Akhirnya mereka menikah lagi. And God gave him a wife. Dan Tuhan berikan, God gave him a wife. memberikan istri. And they want a child. Dan mereka ingin anak. Now they have a child. Ada satu orang ini kisah lain lagi. Ada satu orang 62 tahun. Mereka akhirnya minta istri. Dia minta istri, Tuhan beri istri. Dia minta anak, Tuhan beri anak. Sekarang anaknya udah
mungkin 5 tahun. So 64 years old man can have a child. Jadi 62 tahun laki-laki dia punya anak baru sekarang mungkin udah 5 tahun. Everything is possible with God. Jadi semua hal mungkin bagi Tuhan. Amen. Whatever God speaks, Apapun yang Tuhan katakan that will happen. itu akan terjadi. Let's hear a short testimony Kita from akan dengarkan kesaksian Daniel. singkat dari Daniel. Nama saya Daniel, mungkin saya akan memberi satu kesaksian singkat. My name is Daniel. I would like to give a short testimony. Dulu saya pernah kesini juga bersama dengan Pastor Roy. Yeah, I once went to this church also with Pastor Roy. Ya, pada saat itu saya masih seorang yang karyawan kecil di suatu perusahaan agensi. At that time, I just ordinary staff in the agency company. Hari itu Pastor Roy bernubuat bahwa saya akan dipromosikan. At that time, Pastor Roy, God through Pastor Roy prophesied that God will exalt me. Ya, sekarang saya dipromosi jadi managing director suatu agensi. And it is fulfilled. Now I'm a managing director of a agency company. Puji Tuhan. Praise God. Amen. Amin. He's only 25 years old, Dia baru berusia 25 tahun. but God make him the managing director. Tapi Tuhan membuatnya menjadi managing director. Amen. Amin. Everything is possible with God. Semua hal mungkin bagi Tuhan. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Everything is possible. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amen. Amin. And I really happy to see a testimony here itself in this church today. Saya juga sungguh bersuka cita melihat kesaksian di sini di gereja ini saat ini. The worship leader, Worship leader, I forgot her name. saya lupa namanya. Huh? Shirley. Okay. Shirley. Long time back when I met her, I prophesied on her that God will use her. Dulu saya udah lama bertemu dia dan saya juga pernah menubuatkan dia bahwa Tuhan akan pakai dia. And today I see Dan hari the ini worship. saya lihat dia worship, saya juga senang. Amen. Dia senang, saya senang, berdua senang. What God speak Apa yang Tuhan katakan happen in your life. itu terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. Today God is telling something. Hari ini Tuhan mengatakan sesuatu, A promise from God. suatu janji dari Tuhan. Everybody tells Jesus is the light of the world. Orang-orang bilang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Who is the light of the world? Siapa terang dunia? Who else is the light of the world? Siapa lagi selain Tuhan Yesus adalah terang dunia? Matthew chapter 5 and verse 14. Mari kita buka Matius 5 ayat 14. Here you see, Di sini dikatakan, Jesus said, Tuhan Yesus you mengatakan, are the light of the world. engkau adalah terang dunia. Amen. Amin. Who's the light of the world? Siapakah terang dunia? Tell the next person, you are the light of the world. Katakan ke orang sebelahnya, engkau terang dunia. Amen. Amin. So Jesus tells here, you are the light of the world. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, kamu adalah terang dunia. A city set on a hill cannot be hid. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Verse 15. Ayat 15. Neither do men light a lamp and put under the bushel, Lagi but on the pula, stand. orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, And it shineth unto all that are in the house. melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amen. Amin. And verse 16. Dan ayat 16. Even as so, let your light shine before men, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. 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 that they may see your good works. Ya, bahwa mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Amen. Amin. So God wants you to shine. Jadi Tuhan ingin membuat engkau bersinar. Tuhan ingin engkau bersinar.
bersinar, to be the light of the world. untuk menjadi terang dunia. Amen. It's a promise which God gave Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan this year to us. tahun ini untuk kita. And wherever I preach Dan dimanapun saya God's menyebarkan firman this Tuhan, scripture, that's a promise for you. Tuhan katakan That's ini a blessing for you. janji bagimu, janji berkat bagimu. Amen. Amin. So I want to tell why you can shine forth. Jadi saya ingin sampaikan bagaimana, kenapa kita bersinar. Why you can. Kenapa kita bisa, bagaimana kita bisa. Amen. Now, last year from September until this September, you know this Ayin Dal. Dari bulan September tahun lalu sampai bulan September tahun ini, itu dalam penanggalan Yahudi merupakan tahun yang namanya Ayin Dalet. Amen. Amin. Dalet means, Dalet berarti pintu. so that means God is going to open the doors. Jadi artinya Tuhan akan membuka pintu-pintu. Amen. Amin. And whatever the evil doors, God is going to close. Dan pintu-pintu yang jahat Tuhan akan tutup. Amen. Amin. Surely God is going to open the door. Pasti Tuhan akan buka pintu-pintu. Amen. Tell to the next person. Katakan ke orang God sebelah. is opening your doors. Tuhan sedang membuka pintu-pintu. Amen. Amin. I was a management consultant Saya dulunya manajemen konsultan for konsultan Unilever manajemen and many companies. untuk Unilever dan perusahaan-perusahaan lainnya. About 40 companies. Sekitar 40 perusahaan. I never bothered about any money. Uang bukan masalah bagi saya. I had 2 cars over there in India, Di India saya dilengkapi dengan 2 kendaraan. and my wife was a general manager here, Dan istri saya sendiri adalah general manager di sini. and there's another 2 car here. Dan di sini juga dilengkapi 2 kendaraan. But we never went to States. Tapi kita nggak pernah bisa ke Amerika. We want to go to Israel. Oh, we never went. Mau ke Israel juga nggak pernah kesampaian. And that time I had a plan to build in India with a house with a swimming pool, everything. Dan waktu itu saya punya rencana, saya mau bangun rumah saya di India lengkap dengan kolam renang. I have a land, everything. Udah tanah udah ada semua. But then when I become a preacher, Tapi kemudian saya jadi hamba Tuhan. I sold the land, Akhirnya tanah harus saya jual. and I thought it's not going to happen. Dan saya pikir, udah dah saya lupakan aja bangun rumah di India. Okay, stay in the hotel or stay with my Jadi relatives. kalau saya ke India, udah saya tinggal di hotel atau tinggal di rumah orang tua saya. But this year, Tapi tahun ini, when I went in January, bulan Januari saya pulang ke India. my uncle was telling, Paman saya ketemu paman saya dan bilang, hey, you were a consultant earlier, dulunya kan kamu konsultan. and you don't have any house and nothing. What is that people, how people will honor you? Ya kamu masa sih udah segini lama gak ada rumah di India, orang-orang nggak akan hormat kamu. In India, all those things are Karena there. di India orang-orang memandang orang-orang dengan seperti itu. So I said, oh, yeah, let's see. Jadi saya katakan ya nanti kita lihatlah. Then he was talking every day like this. Terus tiap hari dia cecer saya seperti itu. I thought, okay, I cannot buy because the price of the land, price of this thing is gone up so much. Saya pikir ya gimana saya mau beli, harga di India sekarang lagi tinggi, semua mahal. So I thought it's not possible. Jadi saya pikir wah kemungkinan kecil, sulit, But nggak God mungkin. opened the door. Tapi ternyata Tuhan buka pintu. Amen. Amin. God opened the door so that I can buy an apartment. Tuhan buka pintu, akhirnya saya bisa beli sebuah apartemen. Amen. Amin. Nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil. I never dreamt. Saya nggak pernah mimpi. Within 10 days it all happened. Itu hanya terjadi dalam 10 hari. Amen. Amin. Everything is possible.